स्टेट शाहीन से मैं हूँ सैयद शाहीन अब्दुल्ला। कराची का मुकदमा, हर एंकर, हर राइटर कराची के हकूक की आवाज़ लगाता है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, हमारे अजदाद की अरबों खरबों रुपयों की कुर्बानियों के सिले में बनने वाले इस पाकिस्तान में हमारी हैसियत क्या है? हम कौन हैं? हमारी क्या आइडेंटिफिकेशन है? हम उर्दू बोलते हैं, हमें उर्दू बोलने वाले प्लेटफॉर्म पे अल्ताफ हुसैन ने लाकर बैठाया। क्यों? क्योंकि उस वक्त अल्ताफ हुसैन की जरूरत थी अफवाज पाकिस्तान को, वरना आज से 30 साल पहले सिंधु देश बन चुका था। आज नरेंद्र मोदी साहब फरमाते हैं कि पहले हमने 71 में बांग्लादेश को बनाया, अब हम सिंधु देश को बनाएंगे। क्या इंडियन चैनल्स, इंडियन मीडिया के ये अल्फाज हमारे अरबाब इख्तियार के कानों में नहीं आ रहे हैं? देखिए, हम अहलियाने कराची और हैदराबाद इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं कि कराची और हैदराबाद की आवाम को तीसरे दर्जे का शहरी बनाने वाले इस डकैत माफिया ने, जिसका कल्चर उठा के देखें, इनके अजदाद हिंदुओं की गुलामी करते थे, क्योंकि जो पढ़े लिखे साफ सुथरे सिंधी थे वो बड़े खुदा तर्स और अच्छे सोच के हामिल लोग होते। वो खानदान आज भी बेचारा मुकम्मल जिम्मेदार है, जो जिनके पास बहुत ज्यादा दौलत की भरमार है, लेकिन जो लुटेरे बदमाश टाइप के बलोच सिंधी थे, जो हिंदुओं के गुलाम थे या मैनेजर थे, जब हिंदू जाने लगे तो उन्होंने अपनी जमीनें दे दी और वो वडेरे बन गए। और फिर उसके बाद उन्होंने डाकुओं की सरपरस्ती की, और फिर जब ऑपरेशन शुरू हुआ जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में कच्चे के इलाके में, तो वो डाकू जो है ना निकल कर आके सब्जियों में बैठ गए। आपने देखा कि कराची और हैदराबाद को किस तरह से लूटा गया है। बजट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बजट बनता है, बजट में कराची और हैदराबाद का डेवलपमेंट का फंड ये रत्तू डेरू को दे देते हैं या अद्दी के गोद में डाल देते हैं। मैं बजट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ उन अमलाक की जो रियासती जुल्म और तशद्दुद से जो लोग पाकिस्तान को छोड़ के गए, तो उनकी अमलाकों पर कब्जा किया, और उस कब्जा माफिया की सरपरस्ती करने वाले केडीए के एहलकार थे, जिन्होंने रिकॉर्ड में से फाइलें लेके दी, इलीगल ट्रांजैक्शन किया और इलीगल ट्रांजैक्शन करके ओरिजिनल मालिक को बेकारी बना दिया। ऐसी बीसियों चीजें, ऐसे बीसियों एविडेंस है मेरे पास। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, बहुत छोटी सी। केडीए के रिकॉर्ड से वो तमाम फाइलें उठा ली जाती हैं जिनमें 1 या 2 चालान जमा थे। इसका लीगल तरीका भी है, लेकिन लीगल तरीका नहीं है। ये वो ब्रोकर हजरात हैं जो ये फाइलें ले लेते हैं केडीए के अफसरान से मिल करके, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख में एक फाइल लेते हैं, उस पे इलीगल ट्रांजैक्शन करवाते हैं, या तो उसको अल्टरनेट करवाते हैं, या अल्टरनेट अगर नहीं करवाते हैं तो उसी फाइल को रिकॉन्स्टिट्यूट करवाते हैं, उसके चालान वगैरह जमा करके दोबारा से सारा कुछ कर, लेकिन ओरिजिनल मालिक को पता भी नहीं होता है। और ऐसे लोगों के पास अलाटी फाइल नहीं होती। ये लोग करते क्या है कि रिकॉर्ड की फाइल निकाल के उससे अलाटी की फाइल तैयार करते हैं। हमारे अदारे कहाँ हैं? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और एक जर्नलिस्ट होकर के मैं प्लॉट नंबर बता रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस मुल्क की कोई भी एजेंसी उन प्लॉटों को वेरीफाई कर ले, उन प्लॉटों के मालिकान नहीं थे, 1 या 2 चालान थे, उनके मालिकान खड़े करके बाकायदा तौर पे उनका ट्रांजैक्शन किया। जो लोग चाइना कटिंग करते थे, जो लोग चाइना कटिंग में इन्वॉल्व थे, मैं नाम लेकर के बता रहा हूँ, ये जो लोग चाइना कटिंगों में इन्वॉल्व थे, अब वो लोग केडीए की फाइलें निकाल करके उसको रिकॉन्स्टिट्यूट भी नहीं करा रहे, बाउंड्री वॉल डाल रहे हैं, उसके बाद उसकी 2 नंबर फाइल बना के बेचे जा रहे हैं। क्या डीजी साहब केडीए के इल्म में नहीं है? अभी कितना बड़ा स्कैंडल आया था, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट केडीए की बैलेट के प्लॉटों पे हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, कोई पूछने वाला है? हर शाख पे उल्लू बैठा है। और ये देखें, ये सारा का सारा उस तनाजुर में हो रहा है कि अगर कोई उर्दू बोलने वाला कोई बात करता है तो कहा जाता है ये अल्ताफ हुसैन की डाउन लाइन, ये गद्दार है। आज उसी गद्दार को आप प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान बुला रहे हो कि आप उस एक नस्ल की और कुर्बानी दोगे सिंधियों से लड़वा के। ये गद्दारों को एलिमिनेट करना, क्रिमिनल्स को एलिमिनेट करना फौज और पुलिस का काम है, अवाम का काम नहीं है। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि अब ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि महाजिर वर्सेस सिंधी जो है कोई हंगामा रही कर
اور اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے پھر 2, 2.5, 3, 4 ہزار لوگ کتے بلیوں کی طرح مارتے ہیں. ان تمام چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ روز حشر تو ان تمام چیزوں کا ذمہ دار ہمارے ساتھ ہماری افواج کے ذمہ دار ہماری بیوروکریسی کو تو آپ چھوڑ دیں نا. 14-15 سالوں سے اردو اسپیکنگ کا اپائنٹمنٹ ہی نہیں ہوتا ہے کسی سرکاری جگہ. جو پچھلی والی لیئر تھی وہ ریٹائر ہو کے نکل گئی. اب آپ اس کی ایک مثال دیکھ لیں. شارع بھٹو کیوں بنایا گیا ہے کہ اب الطاف حسین صاحب آئیں گے, مہاجر یونائٹ ہو جائیں گے تینوں دھڑے, تو سندھی ٹوپی چھپا کر نہیں آئیں گے ڈیفنس اور کلفٹن کے علاقوں میں, شارع بھٹو سے آئیں گے. لیکن ان جاہلوں کو شاید یہ نہیں پتا ہے کہ سب سے بڑا منتظم, سب سے بڑا پلانر اللہ ہے. اور اللہ رب العزت کے چاہنے اور نہ چاہنے کا عمل آپ کے عمل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ان لوگوں کے املاک پہ قبضہ کیا ہے جن کی 2 نسلوں نے اس پاکستان کے نام پہ قربانی کی. ان لوگوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے جن کی 2 نسلوں نے اس پاکستان کے لیے قربانی کی. پہلے پاکستان کی تشکیل کے لیے, پاکستان کو بنانے کے لیے 3, 3.5, 4 لاکھ اردو اسپیکنگ نے اپنی لاشوں کے اوپر سے پل بنایا, لوگوں کو کراس کرا کے یہاں بلایا. یہاں آئے تو یہ جو ہندو وڈیروں کے غلام تھے, مینیجر تھے, ان کے گماشتے تھے, ان کے جو براہل تھے, ان کے جو ان کی زمینوں کو سنبھالتے تھے, وہ 12 بور کے گن لے کر کے ٹرین کی پٹری پہ کھڑے ہو گئے کہ یہاں اردو اسپیکنگ کو آباد نہیں کریں گے. ارے کمبختو, تمہارے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں, تم تو جنگلوں میں رہتے تھے, تمہاری تو عورتیں گروی رکھی ہوئی تھی ہندوؤں کے پاس. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تاریخ کے اوراق کہہ رہے ہیں. جی ایم سید کا وہ خط موجود ہے جس میں قائد اعظم کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلم لیگ کا ساتھ دیں گے, ہماری عورتوں کو ہندو ذمہ داروں سے آزاد کرائیں گے. اور وہی ان عورتوں سے پیدا ہونے والی نسل جو ہے آج اسمبلیوں میں بیٹھی تھی, ان اردو اسپیکنگ کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. دیکھیں, سندھی قوم بہت صاف ستھری اور شائستہ قوم ہے. جو شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے پیروکار ہیں, جو غلام مصطفیٰ شاہ کے ماننے والے ہیں, جو جی ایم سید کے ماننے والے ہیں, یہ جو لوگ ہیں یہ قادر مکسی جیسے ڈکیتوں کی ڈاؤن لائن ہے جو آج اسمبلیوں میں بیٹھی ہیں. آپ کسی بھی آپ اپنے وزیر داخلہ کو دیکھ لیجئے وہ کیا ہے, آپ بلوچستان کے وزیر داخلہ کو دیکھ لیجئے کیا ہے. علی حسن بروہی کے نام کی کم سے کم 1400-1500 FIR ہیں. وہ بلوچستان کا وزیر داخلہ ہے کیونکہ وہ زرداری مافیا کا سب سے اہم کموکو ہے. تو میرے چاہنے والوں, جاننے والوں, اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ اس عذاب سے پاکستان میں بسنے والے 4.5 کروڑ اردو اسپیکنگ, جنہوں نے اپنے اجداد کی اتنی قیمتی جائیدادیں چھوڑی ہیں کہ اس میں 10 پاکستان خریدے جا سکتے, صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کے نام پہ بننے والے پاکستان پہ غاصبوں نے, غالبوں نے, جابروں نے, ظالموں نے, جن کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ پاکستان سے کوئی تعلق ہے, ان کا تعلق صرف ان کی ذات سے.